लाइथानाय स्रांशलनि हर कुथुगो साउथ त्रिपुरा मोहरीपुर हातिगाना आमचियो हर नांगमानि कक्तमा हरनि दामचुको सुति थामचि ताममानि जरावा आचुमसा चंफ्रांग पालानि हर नांगै खामै थाप्ला सावै थांका रेशन फाल नक खबै खुंबुरै नक पैलाबो रेशन फाल नगो हर नांग्राखा आबनि यागुलो तुरुक तुरुक आ हर स्लाग जागै गानागिनि तंगमा नक रक बाहायनो खामै थाप्ला सावै थांबायखा नक बिसिङाव तनिमानि गेस सिलिन्डार फाटिबै हर जुलाई जुलाई ख्लाय खामै थाप्ला जाखा बेबागनो मानिखनै दीपंकर बनिक उमाशंकर बनिक अनुपम बनिक जुतना स्वरूप मजुमदार खबै जतबै खुंबुरै तंगमा नक रक खामै थाप्ला सावै थांका यांकक तमा माने जुलाइबारि हरबथनाय ब्रेन्दियारक सकपाइखा फियाबा ककसिल चामुं कासाका बरंनि साकाबो जिसक तै नांगमानि आसक तै तुबियाकारे आचुमसा बरंनि तै पाइ थांका यांकक तमा माने ताइसा शान्तिर बाजार हरबथनाय ब्रेन्दियारक सकपाइमा यागुलो चाइटकमानि बिसिंतै पाइ थागो हरनो बोथारि लाइमानि कक्तमा सांग्रंसलो फुंगो कक्तमा माने हांकरफा थांसगैखा आबनि यागुलो हांकर सभापति दीपक दत्त बाहायनो थांसगैखा तै नक खामनाय रकबै मालाई कक रक साका हांकर सभापति दीपक दत्त थांमानि यागुलो नक खामनाय रकनो तंगनानि शेप ख्लायना बागै तांबेदिंनि तांफांरकनो दाकिमुं रिखा बरकनो कारिबो कक्तमा खनावै थांसगैखा बीजेपी आदं अशेष वैद्य मंडल कास्को नकुल दास हांकर बीजेपी कास्को दीपायन चौधरी बरक थांगै हास्ते हापांनि चुबाचो मानरिनानि ककबो रिवै काबै फाइलाइका সাড়ে ৯টা বাজে তখন। কোন জায়গা এটা? হ্যাঁ এটা হ্যাঁ? এই জায়গাটা মোদিপুর। আচ্ছা, কিভাবে লাগছে আপনাদের ধারণা? আমরা কোথায় কেন লাগছে কি কারেন্টের তুল লাগছে না সিলিন্ডারের তুল লাগছে একটা বয়স্ক লোক আচ্ছা, পরবর্তী সময় ফায়ার সার্ভিস আইছে আছে তারা জোড়াইবাড়ি ফায়ার সার্ভিসে আইছে কিন্তু তারা জল আনছে না এবং একটা মেশিন আনছে যে মেশিনের তেলও আনছে না। ফলে আপনাদের কি কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? আমার তো কিছুই নাই, আমার মেজর ছেলেরও কিছু নয়, তার কিছু নাই। কত পরিবার এখানে হ্যাঁ কত পরিবার এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? আমরা হচ্ছে 2 পরিবার, ওই হেদিকে রয়েছে 2 পরিবার, মোট 4 পরিবার। মোটামুটি কত লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আনুমানিক? আমার আয় কি বয়স্ক লোকে তো বুঝিনি, আমার তো পেনশনের কাগজপত্র যা আছিল একের দলিল পত্র যা আছে একটা এই শুধুই কাপড় কান লইবে আর আরো জানি লই গেছে রাস্তা।